औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टोटो बच्चों। उम्मीद छ तुम ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ। आज چھِ 1 اکتوبر 2020 کلاس چھُ 7th سبجیکٹ چھُ سِوِکٕس ٹاپِک چھُ ٹوٹو بچو اتھ منٛز چیپٹر نمبر 7 مارکیٹس اراوُنڈ اس تتھ منٛز چھُ ٹاپِک آز مارکیٹس اینڈ اِکوَلٹی تہٕ ٹوٹو بچو تُہۍ کٔرِو سِوِکٕس تتھ منٛز کٔرِو تُہۍ پیج نمبر 89 تہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ آسہِ یہِ ٹاپِک دِتھ تھٲیِو سُہ ٹوٹو بچو دھیان یوکُن. In this chapter we have looked at shop owners in a weekly market and those in a shopping complex. इस चैप्टर में हमने देखा जो वीकली बाजार में शॉप ओनर होते हैं तो और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉप ओनर होते हैं. दे आर वेरी डिफरेंट पीपल. दोनों बहुत अलग होते हैं. वन इज ए स्मॉल ट्रेडर with little money to run the shop. एक छोटा ट्रेडर होता है, इसको कम पैसा मिलता है, वो छोटी सी दुकान चलाता है, वो छोटी सी शॉप चलाता है. Whereas the other is able to spend a lot of money to set up the shop. जबकि दूसरा खर्च करने के काबिल है, दुकान कायम करने के लिए बहुत पैसा खर्च करता है. सह छ पनुन दुकान कायम करने खतर सेटअप करने खतर वारिया पोंस हेकन खर्च करित. They also earn unequal amounts. They also earn unequal amounts. इनको भी कई बार ज़्यादा मिलता है, कई बार नहीं मिलता. The weekly market trader earn the little compared to profit of a regular shop owner in a shopping complex. یُس یہِ رُگیوٗلَر یہِ چھِ آسان یہِ مارکیٹ، یُس یہِ ویٖکلی مارکیٹ چھُ آسان تمیُک ٹرٛیڈَر یُس چھُ تُجان سُہ چھِ زینان کَم کٔمسٕے نِش ایز کَمپِیٲڈ رُگیوٗلَر شاپ اونَر. یُس یہِ رُگیوٗلَر شاپ اونَر اِن اے شاپِنٛگ یِم بَجَن شاپِنٛگ کَمپٕلیکسَن منٛز یِم دُکان چھِ آسان. آز وٕچھِو تُہۍ ٹوٹو بَجہِ آز چھِ بَجہِ تِم بِلڈِنٛگ بَناوان تِمَن منٛز چھِ دُکان آسان چھِنہ ہَنٛدوارِ چھِ خبر کۭژاہ تیٖژاہ بِلڈِنٛگ یِمَن منٛز دُکان چھِ تِمنٕے چھِ وَنان شاپِنٛگ کَمپٕلیکٕس. تہٕ شاپ اونَر گٔے تِم یِمَن تِمَن منٛز دُکان آسان چھِ. تہٕ تِم دُکان چھِ روزان ہفتَس یَلہٕ. بیٛاکھ گوٚو ہُہ ویٖکلی یُس اَکہِ پھِرِ چھُ یَتھ ہفتَس منٛز کھُلا. وۄنۍ زینیا ہُہ ییٚمِس اَکہِ دۄہ کھُلہِ ہفتَس منٛز دُکان کِنہٕ وۄنۍ زینہِ سُہ ییٚمِس ہفتہٕ چھُ دُکان آسان یَلہٕ. ٹوٹو بَچو سُے زینہِ ییٚمِس ہفتہٕ چھُ دُکان آسان یَلہٕ. یِمَن شاپِنٛگ کَمپٕلیکسَن منٛز دُکان تِم چھِ بٔڑۍ دُکان آسان تَتہِ. سِمِلَرلی بایٲرٕس آر ڈِفرنٹلی پلیسڈ. جو بائر ہوتے ہیں وہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں. There are many who are not able to afford the cheapest of goods while others are buying shopping in malls. कुछ ऐसे खरीदार आराम से शॉपिंग मॉल में चीज़ें खरीदते हैं और कुछ ऐसे जो सस्ते चीज़ें खरीदते हैं. کینٛہہ چھِ آسان تیُتھ یُس سَستہٕ چیٖز چھِ ہٮ۪وان تٔمِس چھِنہٕ سُہ چھِنہٕ تیوٗتاہ اٮ۪فٲڈ ہٮ۪کان زیادٕ پونٛسہٕ کٔرِتھ کینٛہہ. تٔمِس چھِ آسان پونٛسہٕ کَم سُہ چھِ ہٮ۪وان سَستہٕ چیٖز. بیٚکِس چھِ آسان پونٛسہٕ سٮ۪ٹھاہ سُہ چھِ کَران کٲم سُہ چھِ ہٮ۪وان شاپِنٛگ مال گٔے یِتھَے پٲٹھۍ بَجَن بِلڈِنٛگَن منٛز آسان شاپِنٛگ مال. تَتہِ چھِ آسان مگر کَم درٛوٚگۍ چیٖز مہنگے چیٖز وہاں ہوتے ہیں. تہٕ یِم چھِ گژھان کینٛہہ تِم چھِ آسان پونٛسہٕ سُہ چھِ ہٮ۪کان اٮ۪فٲڈ کٔرِتھ. بیٚکِس چھِنہٕ آسان تیٖتیٛاہ پونٛسہٕ کینٛہہ سُہ چھِنہٕ ہٮ۪کان اٮ۪فٲڈ کٔرِتھ. سُہ چھِ ہٮ۪وان سَستہٕ چیٖز. Thus whether we can be buyers or sellers in these different market depends among other things on the money that we have. तो हम क्या बनेंगे बायर या सेलर. जो भी हम बनेंगे वो डिपेंड करता है कि किस पे हमारे पास कितना पैसा है क्या है. तो क्या हम बनेंगे बायर या सेलर. इसके बनो हेन वाले जो भी हम बनेंगे वो डिपेंड करता है किस पे हमारे पास कितना पैसा है क्या है. سُے چھِ ہٮ۪کان پَتہٕ تیوٗتاہ اٮ۪فٲڈ
کٔرِتھ کُس کیٛاہ بَنہِ کہِ ییٚمِس یوٗت طاقت آسہِ سُہ ہیٚکہِ تیوٗتاہ ہٮ۪تھ. وی ہیو آلسو ایگزامنڈ د chain of markets that formed before goods can reach us. हमने इस चैप्टर में मार्केट के चेन के बारे में पढ़ा. जो कोई भी चीज़ हमारे तक पहुंचता है तो इसके बीच में जो चेन होती है इसके बारे में हमने पढ़ा. It is through chain first what is produced in one place reaches people everywhere. जब कोई चीज़ भेजी जाती है तो लोगों को हौसला अफजाई ये चेन ही होती है जिसकी वजह से क्या है कि एक चीज़ जहाँ पे प्रोड्यूस होती है हर जगह पहुँच जाती है. ये छ आसान सु चेन युस चीज़ बनियामत आसि अकिस जगह पत्त सु करان सु छ वातान पत्त हर जगह पहुँच सु छ वातान प्रैत जगह गोड़ा छ वातान अकिस जगह कुछ फैक्ट्री मंज छ बनान चीज़ पत्त छ वातान सा दुकानदारन तो गोड़ा वातान इत्थै पٲٹھۍ یُس ٹاٹا بَچہِ أسۍ چھِ زَن کٔشیٖرِ منٛز کینٛہہ چیٖز اَنان تِم چھِ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ چھِ اَنان تِم چھِ گۄڈٕ نیٚبرٕ اَنان فیکٹری منٛز واتان تَتہِ کٮ۪ن دُکاندارَن کٕنان پَتہٕ ییٚتہِ کٮ۪ن دُکاندارَن یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بَنان یہِ اَکھ چین یِمَن چیٖزَن ہٕنٛز. پَتہٕ چھِ اَنان ییٚتہِ چھِ کَران دُکاندار کٲم کٕنان چھِ پَتہٕ لوٗکَن. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بَنان یہِ چین. وٮ۪ن تھِنٛگٕس آر سولڈ اِٹ اِنکوریج پرٛوڈَکشَن اینڈ نِو اَپَرچُنِٹیٖز آر کِرٛییٹِڈ فار پیٖپٕل ٹُو أرن ہاو ایور. जब कोई चीज़ भेजी जाती है तो लोगों को हौसला अफजाई करते हैं. दَپان ییٚلہِ کانٛہہ چیٖز چھِ یِوان کٕننہٕ لوٗکَن چھِ یِوان حوصلہٕ اَفزایی کَران تِمَن چھِ یِوان یہِ اَپورچُنِٹی تِم چھِ آسان موقعہٕ کہِ وہ اور پرٛوڈوٗس کَرِ تِمَن چھِ یِوان ییٚلہِ کانٛہہ چیٖز بازرَس منٛز ٹاٹا بَچہِ یِتھ پٲٹھۍ ووٚن اَسہِ کانٛہہ چیٖز چھُ اَصٕل نیران تَتھ چیٖزَس چھِ زیادٕ مانٛگ بَڑان پَتہٕ چھِ یِوان تِمَن فیکٹِرٛیَن والٮ۪ن چھِ یِوان پَتہٕ حوصلہٕ اَفزٲیی کَران تِمَن چھِ وَنان نَسا نہ یِمَے چیٖز بَنٲیِو سا زیادٕ پَہَن کیٛازِ اَتھ چھِ یہِ وٕنکٮ۪نَس مانٛگ مارکیٹَس منٛز لوگوں کو نئی اپرچُنٹیٖز ملتی ہے تہٕ لوٗکَن چھِ نوٚو اپرچُنٹیٖز مِلان تِمَن چھِ نوٚو یہِ حوصلہٕ اَفزٲیی یِوان کَرنہٕ تِمَن چھِ یِوان نوٚو موقعہٕ دِنہٕ تُہۍ کٔرِو سا یِم چیٖز زیادٕ بَنٲیِو سا یِمَن چیٖزَن چھِ زیادٕ وٕنکٮ۪نَس مانٛگ. ہَو ایٚوَر ڈوٗ دے آفَر اِکوَل اَپرچُنٹیٖز تہٕ کیٛاہ تِم چھِ ہٮ۪کان پَتہٕ سۄ برابر کٔرِتھ. تِم چھِ ہٮ۪کان سُہ اَپرچُنٹی چھِ ہٮ۪کان پَتہٕ یُس تِمَن سُہ موقعہٕ چھُ یِوان دِنہٕ تِم چھِ کَران سُہ پَتہٕ برابر تِم چھِ کَران سُہ پوٗرٕ. وی وِل ٹرٛاے ٹُو